Matthew chapter 5 and verse 13. मातेवाचो 5 22 आणि 13 ओळ. You are the salt of the earth. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ. And if the salt loses its flavor, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार how shall it be seasoned? ती ताका कशे भाशेन परतून दिवंक जाय. It is then good for nothing, ते फकत भायर उडोवचे but to be thrown out and trampled underfoot by men. आनी पांयां तळा मोस्तूचे आनी कित्याकूच उपकारना. How many of you listening this? कितली जाणां आयकता तुम्ही. You know, when you come to a service like this, जेन्ना हे भाशेन तुम्ही सभेक येता you must bring your Bible. तुम्ही तुमचे पवित्र पुस्तक काढूंक जाय. All right. You know, one of the great functions of salt is that it gives flavor. मिठाचे एक अद्भुत काम म्हणल्यार ते एक जेवणाक रूच दिता. If you put salt, you know, Goan food is, I think, one of the best foods in all over the world. गोंयचे जेवण म्हणल्यार आख्या संवसारांत No, एकदम बरें seriously. जेवण. Come on, hello, are you with me right now? No, you don't believe it? I do, because I travel all तुम्ही सत over. मानना कितें ब्रदर सत मानता. You know, I love a bit of pasta, but you see, when you go to UK, you go to US, you really want that shit kodi. Come on now. जेन्ना यूके गोंयता तेन्ना गोंयचे शीतकोडीचो उगडास येता. I am a simple man, actually. बा एक साधारण मनीस आसा. Yeah, you see these burgers and pizzas, good once in a while, but every burger- day you need the real food. Come on हे बर्गर now. पिझ्झा थोडाच टायमान तर बरें लागता पूण खरें तें जेवण शीतकोडी एक जाय. So you see, one of the key characteristics of salt is it gives flavor to food. एक महत्वाची जाई जी जेवणाक गोस दिता म्हळ्यार ते जेवणाक रूच दिता. It gives flavor to food. जेवणाक मीठ रूच दिता. You go with me to the book of Job chapter 6, please. जोबाच्या पुस्तकान आमी या Job chapter 6 and verse, let's get scripture first. जोबाचो 6 वड. Job chapter 6 and verse 6, it says, can flavorless food be eaten without salt? मिठा आणि रुची शिवाय जेवण जेवंक येता. Can flavorless food be eaten without salt? मिठा आणि रुची शिवाय जेवण जेवंक येता. The answer is no. ना तेजें उत्तर म्हळ्यार ना. Even 5-star food, you know, it's served with flowers and gold plates. You will say, bring me the salt. Come on, how many of you agree with me now? पासून तू गेलो जाल्यार भांगाराचे भोशेन तुका जेवण दिले जाल्यार पासून तुका मीठ जायूच. I like this what sister said. Bangarache boshen, जेवण दिल्यार लेगून आमकां मिठाची गरज आसा. What a statement. Can you give her a big God bless you? Beautiful. I love it. It sounds so good in Konkani. Praise the Lord. And then Job goes on to say, is there any taste in the white of an egg? आणि मागीर जोब म्हणटा तांतयाच्या धवे आसा ताका गोस्त आसा. Listen very carefully. ध्यान दिवन आयकात. You see, church, salt is so little. It is in a minority. मीठ हे जावन आसा इल्लेशें. It's in a minority. ते जावन आसा मायनॉरिटी. It's not the majority, it's the minority. Insignificant. भरपूर न्हय तें पूण इल्लेशें तें. But that little influences everything. Hello. पूण इल्लेशें मीठ जायत्याक उपयोग हाडटा. I want you to understand this. ध्यान दिवन आयकात. You know, Jesus chose his words very, very carefully. Please listen carefully जेजून now. आपली उतरां एकदम महत्वाची करून सांगल्यान. He didn't say you are the spice of the earth. He said you are the salt of the earth. जेजून म्हणक ना की तुम्ही संसाराचे स्पाइसेस म्हण पूण ताणें म्हणला तुम्ही संसाराचे मीठ म्हणून. Sometimes if you are feeling, the first point, write this down. If you feel that, you know, who are you? Is there any worth to your value? Then God, Jesus calls you the salt of the earth. Not just the salt of Mapsa, the salt of the earth. जेन्ना तू Hello. तुझ्या जिवितांत तुका काला पडयता पूण जेजू तुका म्हणटा तू संसाराचे मीठ जा. म्हापसाचे मीठ न्हय पूण संसाराचे मीठ म्हणटा. You are called to impact, to influence people wherever you go. जे सुवातेर जे जाग्याचेर तू वयतलो लोकांक तू इम्पॅक्ट जातलो. Today's message is a prophetic message. आजचो संदेश तो आसा प्रॉफेटिक संदेश. You see, I was preparing, and there are many types of messages. One is a message of repentance, you know. आनी जायत्यो बाव म्हणटा संदेश आसा आनी एक संदेश म्हळ्यार मोक्षणे मागपाचो. There's a message and so many other types of messages. This is a prophetic message. ही एक आसा प्रॉफेटिक मेसेज. Come on, hallelujah. हालेलुया. Listen now. ध्यान दिवन आयकात. Here it is. So you see, some of you feel as if you are worthless. तुम जायते जाणांक तुमकां दिसता तुमकां कित्याच फायद्याचे ना तुमी. Some of you feel that your life is not going anywhere. जायते जाणांक तुमकां दिसता तुमी जिवीत खंयच वचना. You are saying, is my life of any value? तू म्हणटा म्हज्या जिविताक कितें तरी उपयोग आसा. And today the Holy Spirit says to you, आनी आयज पवित्र आत्मा तुका सांगता you are the salt of the earth. तू संसाराचें मीठ जावन आसा. That means That means- not just in Goa
Goa, not just in this place in Konkan, wherever you go, God has called you to be an influence. God has called you to be an impact in the name of तूं Jesus. फकत गोंयांच न्ही तूं फकत हे सुवातेर न्ही, पण जे सुवातेर तूं वयतलो देव तुका व्हडले मापान उजार करतलो. Hallelujah. हालेलुया. Listen carefully, church. ध्यान दिवन You आयकात. see, if God has already said you are the salt of the earth, जर देवान तुका म्हणला तूं संवसाराचें मीठ म्हणून, that means potential, that deposit is already made inside of you. तें डिपॉझिट तें देवान तुजे भितर ऑलरेडी घातलोलें आसा. How many understanding what I'm saying? कितली जाणां It's not that समजता? you are going to receive it. तुमी तें घेतलें अशें न्हू. It's when you receive Jesus as your Lord and Savior, you already received that potential. जेन्ना जेजू Hallelujah. क्रिस्ताक तुवें सोरवंडार दोनी सोमी म्हण मानून घेतलं तेन्ना तुजे भितर तें पयलें स्थान येयलें. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. How many of you are understanding me right now? कितली जाणां तुमी So समजता? today, if you have thoughts of suicide, you are saying, oh, I just want to give up in life, then God says to you today, the Holy Spirit says to you, my potential has already been deposited in you. सो रायज तूं जीव दिवंक सोदता वर तूं म्हणटा हांव कित्याचोच फायद्याचो ना जाल्यार आज देव म्हणटा हांवें तुका म्हजे भितर तुजे भितर मीठ घातलां. Meat no re baga, meat galu na. Meat galu na. That potential, ती urba, ती उर्बा देवान तो तुजे भितर power तुझ्या घातल्या. भितर आसा. पयलेच घातला. आता तुमकां गरजेना कितें ऑलरेडी तुमकां जेजू दी म्हाका ऑलरेडी ते पोटेंशियल तुमच्या भितर तुमच्या स्पिरीट मॅन तुमच्या आत्म्यान तें आसा. आतां कितलें न्हू समजता हांव कितें म्हणटा तें. You know, first time, listen to me. पयले सुवातेर Can I be honest with you? भाव तुमच्या You सांगूंक know, सोदता. पयले पाटी जेन्ना हांव US गेल्लो जायते वर्सां पयलें, you know, जेन्ना हांव US पावलो, थंय सगळे लोक व्हडले जिगांट कशे समजता म्हणजे कोंकी समजा दे आर टॉल, you know, आनी आमी I don't know about you, but I'm hardly 5'7", and you know I'm like a skinny beanie, भाव सारको बारीक सो आसलो. you know. Listen, and they are so tall, you know. Hello, how are you? You know, आमकां वयर पळोवंक पडटा. Yeah, they're like muscular. Oh goodness. आनी ते अशे मोठे And- आसलेले. And of course, Indians are also tall and आनी muscular. इंडियनूय आमचे व्हडले लांब आसा मोठे आसा. Yes, not any मास्कुलर. muscular. Yeah. Listen. So, and when I went to those place, आनी भाव जेन्ना ते सुवातेर गेलो, I felt so insignificant. I looked at them भावान तांकां अशें पळयलें. and I said, God, म्हणलें देवा I'm a village boy. आपण एक गांवांतलो भुरगो गांव का छोकरा हूं, and you've brought me to US. आनी तुवें म्हाका युएसान हाडला. You know, they don't care about. तांकां पडोवन गेल्ले ना. You see, you please understand this. Many people jump US, but you see, there's a lot of things. जायते जाणांक आमकां युएस आमकां वचोंक जाय, पूण जायते वस्तू अश्यो आसा. And the starting that one day when I met people, I felt so insignificant. आनी जेन्ना भाव त्या लोकांक मेळ्ळो, भावाक एकदम ते इनसिग्निफिकंट कशें फील जालें. एकदम ल्हान वाटूंक लागलें म्हाका, दिसूंक लागलें. And that night, आनी ते राती I went into prayer time. आनी भाव मागण्याक गेलो. And the Holy Spirit spoke to me these very words. आनी पवित्र आत्मा भावा लागीं ही उतरां उलयलो. You know, I was thinking of my background. आनी ताका आपल्या फाटल्या जिविताचो Now, उगडास येयलो. you guys are perfect. I'm not talking to perfect people. I'm talking to simple people like भाव me. सारखे परफेक्ट लोकां लागीं Any उलयना, simple पूण people over सादारण लोकां लागीं here. You know, उलयता. like, I'm a preacher, hallelujah. You know, I'm not talking to you. I'm तुमचे talking लागीं to simple उलयना. people. सादारण लोकां लागीं उलयता. आमचे भाषेन. Praise the Lord. Praise the Lord. My mother is a simple Goan lady from Raya. आपली माय म्हणटा पास्टर आपली एक सिंपल वस्तुरी गोंयची रायची. My father is a Mangalorean man, simple man, garage आनी mechanic. बापूय मंगलोरियन एक Simple सादारण man. मनीस. Nothing to. So I started thinking about all this. I said, God, how can I do it? Tomorrow, these big people will come. आनी बाबान म्हणलें हांव फाल्यां कसो करतलो, व्हडलो लोक फाल्यां दिसा येतलो. व्हडलो लोक येवचो आसा. व्हडले गाडी तेंची गाडी तूं न्हिदोन वचों जाता इतले व्हडले गाडी आसा. वय रे बाबा, आमचे बॉम्बेची रिक्षा भितर सोडल्यार दुसरे सायडीन भायर पडोन 3 जण बसल्यार एक पळय कम ऑन नाव एक धोको मारल्यार तो भायर पडटा. Now that night, ते राती and I was weeping. आनी भाव रोटालो. And that night, can I tell you something? ते राती
The Holy Spirit gave me these words. पवित्र आत्म्यान भावाक उतर दिले. You are the salt of the earth, Michael. तू संसाराचो मीठ जावन आसा You're मायकल. not just in Mumbai, I called you. तू बेस्ताच मुंबई तुका आपोवंक. I don't know whom I'm telling these words. भाव कोण नको कोणा लागी Don't उतर look here and there. हांगा तू पडे नाका. He said, son, म्हणले पुता wherever you go in the world, तू ते एक सतर खुई वयशी. you are called to be the salt of the तू earth. संसाराचे मीठ जावन तुका नेमला. Listen, that night, ते राती I cried before God. भाव देव म्हाका And I रडलो. understood, many times आम्ही उतर वाचता आणि उतर वाचता बरें उतर वाचता पण केन्ना बेश्टे उतर वाचपासाठी वाचता. Come on now. Any some कोण तुमकां हिंगसाता उतर वाचले रे? Of course. But it's not really spoken to you. पूण ते कोरांनी तुजे लागी उलोवंक ना. ते उतर तुवें वाचला पण ते उतरान तुज्या लागीं उलोवना. समजता म्हजी भाशा? It has not spoken to you. ते तुजे लागी वो उलोवंक ना. शब्द तेरे से बातें नहीं की हैं. तुमने उससे पढ़ा है लेकिन ते उत्तर जे आहे तुझ्याशी बोललं नाहीये. तुवें ते वाचला पण ते उतर तुजे लागी उलोवंक ना. That night, ते राती God's word spoke to me देवाची उतरां भावा लागी उलोयली. and He said to आनी me, म्हणले son, पुता it does not matter whether the salt is in Mumbai, whether the salt is in Goa, whether the salt is in USA, you will impact tomorrow. देवान भावाक म्हणले ते सॉल्ट ते मीठ फकत गोमोयनी गोंयानी पण तू तुजे My जिवितावर बी son, दुसऱ्यांक my son today is here and he's a very good keyboard player. That day I told him, son, come on, play the keyboard. You know what he did? He was very small. How old are you? बाबान पुताक 12 म्हणले years चल old? कीबोर्ड वाजव. 9 years old. 9 वर्सांचा आसलोलो And he was also scared. आनी ताकाय भिरांत दिसली And he forgot the chords or आनी something. तो कोड पासून विसरलो Doom dum. I looked at him. आनी भाव ताका असो I'm a रागान पडलो. musician. If anybody plays any wrong chord, hey, gone flat gown laglo. I don't like it. भावाक ते पसंद ना I looked at him and now what to tell him? आनी भावान पुताक कसो पडलो 9-year-old boy. 9 वर्सांचो भुरगो. I said, God, आता keyboard ही fail झालो. आता कितें करूं? God says, don't worry. At that moment, आनी त्या वेळार the Holy Spirit started giving me words of knowledge. पवित्र आत्म्यान ज्ञानाची उतरां दिवंक लागलो. I said, आसुंदी keyboard साइडी आसुंदी, speaker साइडी आसुंदी, आता देव पाव रे बाबा तू कितें कर, praise the Lord. I went to one lady and त्यांचे व्हडले व्हडले टोपयो आसताय, बापरे. You don't know, hello? I'm not talking about the whites. Whites कांयच घालना न्ही ना, praise the Lord. ते व्हडले व्हडले टोपयो. I looked at the lady and said, who is Jackson? Oh, आनी ते वस्परेक पडले आनी म्हणले कोण जॅक्सन आसा. she says, my husband is a तिणें म्हणलें, bishop. His म्हजो name is घोव. Jackson. Hallelujah. घोव तो bishop आसा आनी She तेजें नांव started Jackson screaming. आसा. I started prophesying. That one fellow guy, he's a black African guy, man. He said, Aaron, move aside. Oh, he started playing. He started jumping. The whole place was filled with the power तो of उड्यो God. Now. मारूंक लागलो तो नाचूंक लागलो आनी Hello, आत्मो are you listening, सुवातेर church? बोलली And the voice came. आनी आवाज You येयलो are the salt of the earth. Hey, तू संवसाराचो मीठ म्हणून look at somebody and say, you are the salt. तू Hallelujah. कोणाक तरी पडे आनी जोर से सांग, बोल, तू जोर से बोल, संवसाराचें जोर मीठ से जावन बोल. आसा. व्हडल्यान जोर से म्हणात. बोल. व्हडल्यान म्हणात. I am the salt of the हांव earth. संवसाराचें मीठ जावन आसा. केन्ना आमी चिंता अरे बाबा हांव गरीब म्हजी माय गरीब म्हजो पाय गरीब हांव खंयसान आयला कोण म्हाका पळयतलो तुका पळोवंक येवना तुज्या भितर कितें देवान घातलां तें तेजू भायर काडच्यार आसा हालेलुया I want to encourage you somebody you are called to do great things for the Lord lift your hand and shout a hallelujah तुका देवा पासून मोठी मोठी कामां करून दाखयल्यान. hey open your mouth and say hallelujah तोंड उगडून हालेलुया. mami म्हाका कॉलेजीन वचून वच तूं कॉलेजीन you are the salt of the earth तू संवसाराचें मीठ जावन आसा. मम्मी हांव 2 पाटी फेल जाला तिसऱ्या पाटी वच भितर युनिव्हर्सिटी This is a word for you. हें उतर आसा तुका. Are you listening? आयकता तुमी? ना म्हाका कामाक वचों नाका थंयचो लोक पॉलिटिक्स खेळटा तूं वच जेजू तुज्या संगाता आसतलो हालेलुया. आमेन. फाटी सोड नाका Lift your hands and say, I am the salt of the earth. हात वयर काड आनी म्हण हांव संवसाराचें मीठ आसा. वडल्यान म्हण, I am the salt of the earth. हांव संवसाराचें मीठ आसा. हे उतरां आत्म्यास्तावन भितरतान येवं जाय. It should come from your spirit. तुज्या आत्म्यासान उतरां येवंक जाय. हांव संवसाराचें मीठ आसा. Hallelujah. हालेलुया. लोक तुका म्हणटालो तुजो काय व्हॅल्यू ना म्हणून सॉल्टाचो चड व्हॅल्यू ना रे बाबा पूण ताका सांग बाबा सॉल्टाचो व्हॅल्यू नासल्या जाल्यार जाता उणें व्हॅल्यू आसा पूण खूब गरजेचें Look at somebody and say, you are important.
तू दुसऱ्याक पडोवंक सांग तू एकदम म्हत्वाचें आसा. That's why. ते Can I पासून tell you something, church? भाव तुमकां कितें सांगूंक That's सोदता why I value people. कित्याक त्या पासून भाव लोकांक मान दिता. When I come inside the hall, I will go and meet people. Hello. जेन्ना Hi. भाव हॉलान भितर येता भाव लोकांक वचोन मेळटा. Because I am not only the salt, भाव एकलोच मीठ न्हय you are also the salt. तुमी मीठ जावन आसा. अपने आप को नीचे मत कर. तुमकां काला घाली नाका Don't give up. सोडून दिनाका. Today I want to tell you. So Bawa the समोर first सांगू thing सोदता. about salt is it gives flavor to everything around it. सगल्याक ते मीठ रूच दिता तुज्या सोरभोंवतणी. Come on, can I have a good amen, somebody? आमेन. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. The second thing, दुसरी गोष्ट write it down. Please write this बरोवन down. घेयात. It will bless you. तुमकां आशीर्वाद It मेळटलो. will bless you. I'm telling you. तुमचे बेस हांव येतो न्ही. Okay? बरोवन घेयात हांव कितें म्हणटा. You see, salt is also a preservative. मीठ जावन आसा एक दवरपाची वस्त You know, तोगपाची वस्त. आधीच्या काळान पहिले फ्रीज नासलेले. हॅलो, फ्रीज नासलेले तर ते मासाक ते नुस्त्याक मीठ लावून दवरताले. आतां दवरतात? Of course दवरतात. You go to the dock, they'll still put the salt and the ice. I'd gone to one beach. I don't know. I don't go to beaches in Goa. Okay, so I'd gone over there and a lot of salt and ice was there. जायते मीठ आणि झेल थंय आसलेलो. Khare, come on now, praise the Lord. I love it. Praise the Lord. Praise the Lord. See, all are big gadi wala people. But you know, in our house, it was only dal and khare. It's the best combination. ते एकदम बरें Somebody is लागतालें. already feeling hungry. जायत्यांक अजून भूक लागूंक लागली. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Simple things are the best things. Now, watch this. Now, Sadharan don't go vastu. back there. Listen. So, salt is a preservative. हे मीठ जावन आसा तो गोचे पासत So, कोता. it keeps a thing for a long time. ते मीठ जायतो ते पासून ते तोगोवन It दवरता. preserves that food. ते जेवण तोगोवन दवरता. Come on, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. जाऊन दी ते मीठ मास जाऊन ते नुस्तें जाऊन दी ताका मीठ लावून दवरतात आनी मागीर तें रावता. Pickle, come on now. येस. Yes. So you see many times, so Zaite salt pawta. is a preservative. हे मीठ जावन आसा तोगोंक उपकारता. And because of that salt, आनी ह्या मिठाक लागून that thing is was- still there. ती वस्तूच आसा जायत्या Otherwise, it would have तेंपासून. been corrupted. नाजाल्यार ती पेडीर It जावपाची. would have been spoiled. ती पेडीर जावन Can I वचपाची. tell you something? कितें सांगूंक सोदता बाबा? Because of you, तुका लागून the place where you are, जे सुवातेर तूं आसा that place has been preserved because of you. तुका लागून ते सुवातेर तूं उरलेलो आसा Oh, you तोगलेलो don't आसा. understand. You are in Goa. तूं गोवा आसा. You see, judgment would have fallen back on Goa long time back. But because God's people are there, God's grace is upon this place. जजमेंट तुजेर येतलो आसा की देवाची उपस्थिती आसा देखून देवाची कृपा तुमचेर आसा. Hello, देवाची कृपा खंयच्याय जाग्याचेर कित्याक लागून आसता खबर आसा? कित्याक देवाचो लोक त्या सुवातेर आसा म्हणून. Amen. Can I go deeper now? कितले जाण बायबल तांकां बरो लागता, देवाचें उतर बरें लागता. Please, हांव तुमकां बेश्टें स्टोरी सांगूं येवना. I want you to fall in love with the word of God. तुम्ही देवाच्या उतराच्या मोगान पडोंक You know जाय. what Mother Mary said? Be it unto me according to your word. She was a lover of the word. Come जेजूचे on, मागीर म्हणलें, amen. जावं म्हजे सभे तुज्या Amen. उतराक Hallelujah. बरोबर. ती So देवाच्या go for उतराची the word. मोगी आसलोली. Go for the word. Now listen. You see, Paul spoke about a mystery. Write it down. पॉलान मिस्ट्री विशीं सांगलें. एक good सांगलो आमकां Paul the apostle. Write this down, please. He said, where sin abounds more, grace also abounded. थंयसर पातक चड चडलें थंयसर कृपाय एकदम चड वाडली. Can I speak? कोणा समजना? कितें समजलें? देवाचें उतर आसा हें बायबलान? Yes, pastor. Yeah, that means some of you read the Bible. He said, where sin abounded, grace abounds more. जेन्ना पातक वाडलें कृपा अदीक चड वाडली. Kurpa adik sod wadli. And then he writes, he says, so does that mean we should keep sinning so that grace should abound? Did you तशें read म्हणल्यार it? आमी पातक करीत रावचें की आमकां कृपा मेळटा म्हूण. कृपा मेळटा म्हणून पातक करीत रावचें? He said, no. It's a mystery, he said. तो एक गूट जावन आसा. Please, can I share that mystery with you? भावान तुमकां हो गूट सांगूंक जाता. It's a powerful mystery. हो एक म्हत्वाचो गूट जावन आसा. I want to share with you. भाव तुमकां सांगूंक सोदता. And the mystery, Jesus, our Savior, He is the ultimate Rabbi. आनी तो Hallelujah. एक गूट म्हणल्यार जेजू आमचो मागीर Jesus सेव्हियर is जावन the आसा. teacher. Hallelujah. जेजू एक गुरू जावन आसा. Amazing. You see, I'm amazed at how Jesus speaks.
जेजू कशे भाशेन You उलयलो see, भाव एकदम because of the salt, त्या मिठाक लागून you are the salt. तू मीठ जावन आसा That's why तेच the पासत people around you, तुजे सरभोंवतणीचे लोक they are preserved. ते तांकां तोगोन They उरला are not right with God. तो देवा बोगले सारको ना You see, God decides what to do in a particular place, not based on what others do. It's based on what you do. तू कितें करता त्या प्रमाणे देवाचे तुजेर हें दवरलेलें आसा Hello, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Are you getting me, church? समजता तुमकां So because you are there, तू थिंगा आसा म्हूण that place, This that what? city, This that city. state, ती स्टेट that company ती कंपनी has been preserved. ती उरलोली आसा तोगलोली आसा Look at in the Bible. God blessed Pharaoh's house देवान फारोचे घर आशिर्वादीत केले because of one person, कित्याक त्या मनशाक लागून Joseph. जोसेफाक लागून Come on. God, what are you talking? तू कितें उलयता Potiphar was a fellow. And one person, आनी एक मनीस because one person, एक मनशाक God लागून blesses Potiphar's house. आख्खे पोंतिफराच्या घराक आशिर्वाद मेळ्ळो पोटिफाराच्या घराचेर बेसांव आयले. इतलें बेसांव आयलें. You know why? कित्याक जाणा Because of one person. एक मनशाक लागून Look at somebody and say, you are that person. आनी तुवें शेजाऱ्याक तुवें म्हूण तू जावन आसा तो मनीस You know what you do. तू कितें करता? हांव रे तो. No. ना Jesus said, जेजून म्हणलें you are the salt of the तू earth. संवसाराचे मीठ जावन Can I आसा prophesy? बा प्रोफेसी करूंक From today onwards, आयज सावन wherever you go, खंयसरूय तुवें वयता the blessing will come. बेसांव येतोले Hey, one day I was with my team members. बावटी मेंबरा लागीं आसलेलो No, you may say, what is this brother saying? You know, Bawa what कितें is सांगता? Pastor Michael saying? It's true. We went to one shop. एक शॉपार गेले You know, I was just saying, nobody is coming in that shop. त्या शॉपान कोणूच येयनासलो I'm telling you. No, really, I'm telling you. That day we were in prayer. त्या दिसा मागण्याक आसलेलो We were, you know, just having a small fellowship. I Dakti said, look at that shop fellowship now. From so much time we are having this coffee over here. Can you see anybody in that shop? आमी जायतो So no थिंगा pastor. कॉफी घेता पूण तुमकां दिसती पडटा कोणूच त्या शॉपान येयला तो Let's go now. आमी यात So just 3 of us went. तीग जाण आमी गेले And we nothing wanted to buy. आनी because कितेंच आमकां घेवंक For me, नाका I आसलें don't waste time buying. 20 minutes, everything is done. So I went over there. Come जेन्ना on. ते सुवातेर गेले And I said, Holy Spirit, just move. You know. पवित्र आत्म्या थिंगा भाव Suddenly, the Sudden- whole shop was crowded. आख्खे शॉप लोकांनी बोलले Now wait. The moment the shop was crowded, जेन्ना ते शॉप लोकांनी बोलले we left. भाव भायर सरून येयलो And I told the fellows, आनी भावान तांकां सांगलें see, I demonstrated to you भावान तुमकां दाखयलें that it's not you, it's Tu not no. me. Every one of you sitting over here. सगळीं तुमी हांगा बसलेलीं आसा तुम्हारे तीं. अंदर ऐसा कुछ खुदा ने डाला है तुमचे भितर अशें देवान घातलेलें आसा जिस चीज के लिए जिसके वजह से तुम जहां भी जाओगे वहां पर स्वाद लेके आओगे. जाका जाका साठी जे सुवातेर तुमी वयता ते सुवातेर तुमी सुवाद हाडटले तुमी जिवितात Don't believe my word, believe the word of Jesus. देवाचें उतर मागून घेया सत्मानात Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड You see, preservative judgment does not fall on a family because of you. जजमेंट एक फॅमिलीचेर येयना तुका लागून Somebody drinking, somebody cursing God. God, where are you? कोण देवाक शिराब घालता देवा खूंय आसा तूं When you go for the service and come back, खंय गेलेलो? म्हापसा meeting गेलेलो? ये तुका गे. Come on now. Some of you are going through that. जायते जाणां तुमी असल्या परिस्थितींतल्यान वयता God, why you are allowing this fellow to stay? देवा कित्याक तूं ताका तोगोंक रावंक दिताय I didn't say anything. तुम्ही बेस्ती हसताय तुम्ही. बेस्ती तुम्ही हसताय. कोण निदलेलो तो उठलो. किती राव हसलो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Sometimes you wonder, God, why are you allowing my neighbor also to stay? What a wicked man he is. कित्याक तूं म्हज्या शेजाऱ्याक कशें रावंक दिताय कितलो वायट मनीस तो Because of you. तुका लागून Because you are there, his life is spared. Believe me. तुका लागून ताचें जिवीत आसा You move from that place, he's finished. तूं ते सुवातेंतलो वच तो काबार जातलो I know you don't believe me, तुमी स्वतमानी नंबा खबर आसा but you will testify. पूण एक दीस तुमी गोवायकी दितले हांव You see, Abraham. अब्राहम Is this blessing you, church? तुमकां आशीर्वाद मेळटा So first we saw, पयलें salt gives flavor, impact to its surroundings. मीठ एक सगल्याक रूच ताचे सोर भोंवतणीक रुच दिता, होय, सारखें.
Second, it's a preservative. It preserves anything it is mixed with. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार मीठ आमकां तो गोवन दवरता. Look at that now. पळयात थिंगा. Go with me to the book of Genesis, chapter 18, please. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 18व्या वेसपर्यंत आमी या. You know, one day, एक दीस God came to Abraham's house. देव अब्रामाच्या घरांत आयलो. Now, you should have the gift of discernment because आता तुका God comes to everyone's house. आता देव सगळ्याच्या घरांत येता. तुका पारकुपाचो देणे आसंक जाय तुका. देव आज तुझ्या घरा येतलो. तुमच्या amen तुम्ही कशें म्हणा आमेन येवंक जाय जाल्यार ये देवा. अशें कितें उलयता रे तूं. आतां गोंयकार अशें आसा खबर ना पण मँगलोरचे आनी अशें असो आसा की मनीस दारा कडेन पावल्यार ना ताका म्हणटा जेवण वच रे. You don't want him to eat, just बोलने के लिए बोलता है. तुमकां तो रावलेलो नाका पूण जेवण वाच रे. I like a बेशरम if anybody tells you, हाँ किती रांदला सांग. So God came to Abraham's house देव अब्रामाच्या घरांत आयलो and Abraham discerned. आनी अब्रामान पारकिले. Right, good word. सगळी म्हणून पारकिलें. पारकिले. ज्या मनशाक पारको येना ताका डायमंडीस तोच दिसतलो आनी कांचीचो ग्लासीस तोच दिसतलो. त्या मनशाक पारकूंक येना. शेजाऱ्याक सांग आमकां पारकूंक जाय. तुका पारकूंक नाजाल्यार तुका डायमंड देव दितलो ते म्हणजे ये न्ही ग्लास कितें गेलें तुजें बेसांव. जायतो लोक मिटिंगा येताना तांकां पारकोंक कळना. देवाचो मोमेंट कितें म्हणून तांकां समजना. Look at lift your hand and say, Lord, give me discernment. हात वयर काड आनी म्हण देवा म्हाका पारकूंक देणे दी देवा. Give me discernment. म्हाका पारकूंक दी देवा. एकलो मनीस आसलेलो. तो गरीब मनीस. ही सोद काणया. You can Google it after the meeting, not now. तो देवाक खूब आराधन करतालो. He used to worship God. तो देवाची आराधन करतालो. आणि ते न्ही तेची बायल एकदम गरीब फार्मर्स ते. आणि ते म्हणटाले देवा आमकां जेवंक ना खावंक ना. आमच्या भाटांचेर आमच्या फार्माचेर बेसांव घाल. आणि एक दीस तो ते भाट कोसतालो. द फार्म ही वॉज प्लाविंग इट. आणि एक दीस कितें जालें तेजो नांगोर यू अंडरस्टँड व्हॉट आय सेइंग. इट हिट समथिंग अँड ब्लॅक सबस्टन्स केम. ब्लॅक आनी काडे कितें तरी भायर सरलें. लायक यू नो डांबरा भाशेन एकदम ऊज एकदम भायर येवंक लागलें. आणि ते सगळे ते शेताचेर उजिंग लावंक लागलें. आणि तो म्हणलें देवा ऑलरेडी म्हजें पिकाचो टायम आनी हें सगळें काळें आतां तुवें धाडलें. पूण देवा हांव तुका दोश दिवचो ना. तूं देव आसाय. कम ऑन प्रेज द लॉर्ड. आणि रातीर ताका लागून तुमकां सांगता पारकूंक शिकात. त्या दीस ती दोगांय घोव बायल मागणें कोत्तात जेजू आमकां खबर आसा तूं देव आसा. हें जें काळें आमच्या शेताचेर आयलां ह्या द्वारे तुवें आमचेर बेसांव घालतलो. आनी नेक्स्ट डे ती रातीर मागणें करतना ती गो बायल यू नो देव स्लिपींग. एक ताका विजन येता त्या मनशाक कोणाक हाडून दाखय. कितें कोणाक हाडून दाखय. कितें म्हणून कळोंक जाय. ब्रिंग अँड शो इट टू समवन. तो वेता आनी एक तेजी टिचर आसता व्हडली कोण टिचर आसता तो सायन्स टिचर. तो येवन पळयता. अरे मिस्टर सो अँड सो this is not what you think it is waste. It is oil. हे तेल. Overnight that man तेच राती तो he मनीस. sold his field ताणें आपलें शेत for विकलें. millions of dollars. $1,000,000 ताणें आपलें शेत विकलें. Your clap smacks of jealousy. You should have discernment. तुका पारकूंक You कळोंक should जाय. have discernment तुका पारकूंक कळोंक that जाय. what God is about to do in your life. देव तुझे जितान कितें करूंक सोदता जो तें. खुदा तुम्हारी जिंदगी में करना चाहता है उसके लिए तुम्हें परख की जरूरत है. जे देव तुझे जितान कितें करूंक सोदता तें तुका पारकूंक जाय. अपने हाथों को उठाकर बोलिए खुदा म्हण देवा मुझे समझदारी दे. म्हाका समजूणी दी. क्योंकि अगर तुमको वो समझदारी नहीं है जब खुदा कुछ बड़ा करने को होता है तुम छोड़ देते हो. बोले छोड़ यार नहीं चल रहा. जर तुमकां समजूणी ना देव तुमच्या जितान व्हडलें कितें करूंक सोदता तुमी अशें सोडून दितले. नए टीवी को लेकर आया बोले बेच दिया. बोले चल ही नहीं रहा बटन दबा रहा हो नहीं चल रहा. अरे स्विच तो चालू कर. टीव्ही तूं अशी लायता आनी लागोच ना म्हणटा स्विच तुवें ऑन करूंकूच ना.
टीवी पेज थी, स्विच नहीं चालू किया था. So God came to Abraham's house. सो देव अब्रामाच्या घरांत आयलो And Abraham understood it is God. आनी अब्राम समजलो. Who told him? कोणें सांगलें ताका? Discernment. पारखून कळ्ळें ताका. And God shares with him secrets. आनी देव ताका गूढ सांगता. Shares with him secrets. देव ताका गूढ सांगता. And he said, Abraham, आनी म्हणटा अब्राम, because you understood I am God, तूं समजलो हांव देव म्हूण, you respect me as God, तुवें म्हाका मान दिलो देखून देव म्हूण, I will share with you some secrets. हांव तुका म्हजे गूढ सांगतलो. देव सगळ्या लागीं सिक्रेट सांगना. देव फकत त्या मनशा लागीं सिक्रेट दिता जो ताका वळखता, तो ताका पारखिता. Come on, praise the Lord. Hallelujah. 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 They that know their God shall carry out great exploits. जी कोण देवाक वळखता तेंच्या जिवितांत व्हडली व्हडली कामां जातोली. जे देवाक वळखताय. And so Abraham shares with God shares with Abraham. Abraham, हांव वचून आतां I'm going to destroy Sodom. आनी देवान म्हणलें आतां हांव वचोन सदम नाश करतलो. I'm going to destroy Sodom. आनी सदमाचो हांव नाश करतलो. And Abraham remembers. आनी अब्रामाक उगडास आयलो. He said, wait a minute, Lord. राव एक मिनट देवा, My nephew is there. म्हजो बाचो थंय आसा. Come on now. हालेलुया. He said, Lord, देवा, please don't destroy. तूं नाश करी नाका. And he starts interceding. सगळीं म्हणून intercession. आनी तो विनोती करूंक लागता. बापा जेजू देवा सॉडोमान इतलो लोक असल्यार तूं डिस्ट्रॉय करतलो. आनी देव म्हणटा ना. And then he comes to one place and he says, Lord, if there are 10 people, would you still destroy? देवा थंयसर 10 लोक बसून असल्यार तूं नाश करतलो. And God says, no. आनी देव म्हणटा ना. Can we read about it, please? Genesis 18:32. Come on, open your Bibles. 18 Come on, open your Bibles. बेश्टे तुम्ही चिटीर बरोवन घेना काय ना ते कंडक्टर सेव्ह जातले बाबडे. आमच्या मिटिंगाक एक बायल येताली, ही खरी काणी हा. ती बुकाचेर सगळी बरयताली, सगळे सर्मन्स बरयताली. कितें आयकलां हांव हें म्हणटा ना, सगळें कितें बरयताली. मारगांव मिटिंगा येता ती. आनी एक दीस ती बसीन वता ना, तुमची बस आसात ना गा ते, वॉट यू कॉल दोज बसेस? Private buses, Kadamba, that's the word I'm looking for. So she went in the bus. So when she was getting down, she forgot the bojeng, that bag, okay? And so one day one person came on the stage testifying. He was wearing some clothes. He was saying, praise the Lord. So praise the Lord, okay? आता म्हणना खातीर आनी हांव बस कंडक्टर आसा आनी एकली बायल म्हज्या बसान आयलेली. तिणें सगळे बायबलाची वर्ड्स पुस्तकार बरयलेले, बरे बरयलेले. हांव ते बूक घेवन वाचूंक लागलो. मागीर म्हाका कळ्ळें हें ब्रदर मायकलाचें आसा म्हणून. तर म्हाका चड शिकलोलो ना हांव. तरी म्हाका कोणें सांगलें तो ब्रदर येवचो आसा मारगांव म्हणून. त्या देखून हांव हांगा पावलां. चिटयेर बेश्टें बरय नाका, काळजार बरयात. समजाता? तुमच्या हातांत बायबल ना. हांव पयशे जमा करूंक येवना. तुमी म्हाका पसंत करूं या करूं नाकात, देवाच्या उतराक मान दियात. हालेलुया. आमेन. हालेर ताळे मागीर पेटयात. पयले आयकात हांव कितें म्हणटा तें. इफ यू फील बॅड, नो प्रॉब्लेम. तुमकां वायट दिसल्यार कांय परवा ना. तुम्ही म्हज्या मिटिंगांनी येताना बायबल हाडूंक जाय. थँक्यू सर, अप्रिशिएट यू. आनी बायबल हाडून बेश्टो दवरू नाकात, उक्तो करात. आनी तुमी म्हजेर डिपेंडंट जायनाकात, तुमी देवाचेर डिपेंडंट जावंक जाय. तेन्ना रिवायवल येतोलें, तेन्ना खरी सुटका येतली. फुडें कितलें शांत जालें सगळें. दे डोंट लायक इट. They only want butter. No problem if you don't like me. Who likes a surgeon when he cuts? Nobody. But when he saves your life, they remember that surgeon. No problem. You will remember me because I rebuked you. I did it for your good. Genesis 18, please. 32. Then Abraham said to God, अब्रामान देवाक म्हणलें, let not the Lord be angry. I will speak once more. हांव आनीक एकूच पावट उलयल्यार म्हज्या सर्वस्परा वायट दिसचें ना न्हू? Suppose there should be only 10 people. घोडेक तुवें 10 लोक आसतीत. And the Lord said, आनी देवान म्हणलें, I will not destroy Sodom for the sake of 10 people. ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंतन करचो ना. 10 people असल्या लेगून
हांव सोडोमाचेर जजमेंट धाडचो ना. 10 जाणां असल्यार पासून सदोमाचें निसंतन करचो ना. And the bad news was this, आनी वायट खबर that म्हणल्यार in Sodom, सदोमाक there were not even 10 people. 10 लोक पासून आसोंक ना. There were not even 10 people. 10 लोक पासून And आसोंक ना. God's judgment fell upon that place. आनी देवाचें निसंतन त्या शाराचेर I'm आयलें. sorry to say this. भावा एकदम दुखवता हें सांगोंक. You know whose fault it was? जाणा तुमी कोणाचो गुन्यांव तो? तुम्ही सांगात आता. Come on. Good. Whose fault it was? कोणाचो गुन्यांव तो? Come on, let me see. कोण हात वयर करना? Whose fault it was? कोणाचो गुन्यांव तो? Who? No, I'll tell you. Good. At least you spoke. Some people are like, तू तरी उलयलें. Sarah. Sarah's fault. Sarah is not in the picture. She's another picture. Okay. It was Lot's fault. हे लोटाचो गुन्यांव Write it आसलेलो. down. Brother, लोटाचो गुन्यांव केस रे? केसो लोटाचो गुन्यांव? Listen, अब्राहम थंय मागणेक वता. बापा 10 लोक असल्यार लेगून तूं डिस्ट्रॉय कोण नाका रे सायबा, प्लीज कोण नाका. देव म्हणटा डन, डील. 10 लोक असल्यार लेगून त्या गोऱ्याब्याचेर, त्या जाग्याचेर, त्या स्टेटीचेर हांव जजमेंट घालचो ना. आणि whose fault? Abraham is interceding. He's got a word from the Lord. But it was the fault of Lot. L-O-T, good. लोटाचो गुन्यांव जावन आसा. L-O-T. Wow, I love that. Listen to me. देवान दिना. Why you say, Pastor, why you saying it is Lot's fault? कित्याक म्हणटा तूं पास्टर लोटाचो गुन्यांव Now म्हणून? listen. ऐकात. Lot, सगळीं जमेसात. Lot, लोट, his wife, तुजी बायल, तेजी दोन चेडवां. तुजी 2 दुवो, Come on, yes or no? आणि मागीर तेचे 2 son-in-laws. थंय 2 जावूय. कितले जाले? 6 जाले की ना? 6 people cannot influence more 4 people. 6 जाणांनी आनीक 4 जाणां करूंक जायना आसलें? Come on, hallelujah. आम्ही 6 जाण आसात हांगा. 6 जाण आसात. 6 जाण, हे 6 जाण 4 लोकांक रीच करूंक जायना? जाता, पूण आमकां करूंक नाका. Praise the Lord. Hello, sir, listen to me. यहाँ पर अब्राहम जो है वो विनती कर रहा है प्रभु से, प्रभु 10 लोगों को रहेंगे तो तू उस पर, उस कलीसिया पर, उस जगह पर, उस स्टेट पर तू रहम की बारिश नहीं करेगा तू? बोले मैं रहम करूंगा उस पर. लेकिन वहां पर 10 लोग भी नहीं है. 10 लोक ती ना. लेकिन सच तो ये बात है कि 6 लोग थे. 1 2 3 4 5 6. 6 जाणां आसलेले. लॉट, उसकी पत्नी, उसके 2 बेटियां और उसके 2 दामाद. लोट आसलो, तेजी पत्नी आसली, 2 दुवो आसले आनी तेजे 2 जावूय आसले. 6 people are there. 6 जाणां आसलीं. Couldn't 6 people reach more 4 people? 6 जाणांनी आनी 4 जाणांक पावोंक नाका आसलें? The truth is, सोत म्हणल्यार they were too engrossed within themselves. ते आपल्याच भितर एकदम व्यस्त आसले. व्यस्त असले. You see, many times, जायते पावटी many Christians, many जायते believers, ख्रिस्ती लोक, जायते बिलीवर, they have the anointing, तांचे अभिषेक आसा. but they always going for one meeting पूण एक सभेक वयता, to another meeting. दुसरे सभेक वयता. Fire anointing, उज्याचो अभिषेक, water anointing. उदकाचो अभिषेक. आणि कितें आसा गो सांगो. ती चिंता आणि म्हज्या फाटी पडला म्हणून. आणि कसलो ऑयल तेलाचो अभिषेक. आणि कितें घे उज्याचे anointing. आणि कितें डॉलर्सचे anointing घे. डॉलर्स कितें रिसीव बाय गॉड जेजूच्या नांवान. सगळेच anointing जाय. बरें अभिषेक जाय. शेजाऱ्याक सांग बरें. बरें. तूं वाडटली, सगळें वाडोवं जाय. हांव धांवता आतां. पूण तूं anointing घेवन कितें केलें? सगळ्यांनी हात दवरून तुझी हेअरस्टाईल बदली जाली. बरें, तुम्ही म्हाका पसंत करचे ना दास. पसंत करचे तुमच्या ऑफरिंगाक दिवं जाय दियात, ना दिनाका. प्लीज तुमकां हांव बेश्टे सांगू ना. तुमकां हांव तुमची हसतात पूण भितरतान तुमी खट जातात भितरतान. इतलें anointing घेवन. तुजें नांव कितें? मेरी. तुजें नांव कितें? तुजें नांव कितें? मायकल. तुजें नांव कितें? फातिमा. कितें केलें तुवें त्या अभिषेकान? कोणा रीच केलें? सोम्या, म्हज्या घराब्याचेर बेसांव घाल. सोम्या म्हणटा यो तेजेच घराचेर बेसांव मागता. केन्नाय पळयलें? म्हज्या माकडाक ब्लेस कर जेजू. म्हणजे गोड्याक ब्लेस कर. जेजू म्हणटा माकोड बरो जालो, घोडो बरो जालो, कोंबी बरी जाली. दुसऱ्यांचेर रीच कर रे. शेजाऱ्याक म्हण, whom did you bring to the meeting today? कोणाक तुवें मिटिंगेक घेवन सभेक घेवन येयला तूं? हांव साल्वार जालो पुरो. See, I told you, no, Pastor.
They may not like me today. बाग गोडे ती पसंत करची ना आज. Are you listening to me? आयकतात तुम्ही? This is the Holy Spirit speaking to you. हे पवित्र आत्मा तुझ्या लागीं उलयता. Holy Spirit speaking to you. पवित्र आत्मा तुझ्या लागीं आज उलयता. तुम्ही कितल्या लोकांक तुम्ही मेळ्ळे. तुमच्या फोनाचेर 300 कॉन्टॅक्ट्स असतात. दोन फोन ते वेस्ट मुव्हीजांक कशे 2 गन्स असतात. 2 फोन ऍपल संत्रा आणि कितें लिंबू आणि कितें कितें आसा. प्रेज द लॉर्ड. कितले फोन आसात तुमच्या लागीं. पूण तुम्ही सांगूंक जाय आसलें बाबा हांव जेजूक मेळोंक वयतां. तूं येता? ना. तूं येता? चिंतलो. तूं येता? वय चल. When I came to the Lord, जेन्ना भाव देवा भितर येयलो. I was a musician. I had long hair. I was a lead भाव guitarist for a संगीतकार heavy metal आसलोलो. band. भाव संगीतकार आसलोलो. Listen what I did. कितें भावान केलें. I would go to the people on the street. लोकां बरें थंयसर वाटेर वयतालो. Not just with the mic to show on Instagram you are preaching, reaching the people. मायक घेवन इंस्टाग्रामाचेर आपण लोकां बरें वयता म्हूण दाखयता Not a असो कोण show नासलो. off. तो फकत लोकांक दाखोवप आसा. I would tell. I would share my heart. मैं उसको बोलता था मैं ठेले वाले को से मिलता था. आपको पता है मैं ऐसे बोलता हूँ. आपको पता है मैं खुदकुशी करने गया था. बोले क्या? तुमकां खबर आसा हांव जीव दिवचो आसलो आनी लोक म्हणटालो कितें. बोले हाँ. वय She's one of my team members. Don't worry. That's why I'm speaking to her. ते आमचे टीम मेंबर आसा ते पासत भाव तिजे लागीं And she would say वयता. कैसे? आनी तो म्हणटा कशें. मैं यीशु के पास गया. हांव जेजू बोगलेक गेलो यीशु के पास प्रार्थना की. आनी हांवें जेजू बरें मागणें केलें. उसने मेरी जान बचाई. ताणें म्हजें जिवीत वाचयलें. आपको भी बचाएगा. तुकाय बी वाचयतलो. बोले किधर? बोले चलो. यो बोले अभी काम है. बोले अगले हफ्ते में यहीं पर आऊंगा. Listen, ध्यान दिवन आयका. I was saved by God. देवान भावाक साल्वार केलो. I used to pray for people on the streets. लोकांक वाटेचेर मागणें करतालो. My friends, they turned to the Lord. ते इश्ट आसलेले ते देवा बोगलेक येयले. What did you do with the anointing? तो अभिषेक घेवन तुवें कितें केलें. Lot. लॉट He had heard. Can I share this, please? तुमकां सांगूंक Is God जाता. speaking to you? हो देव तुमच्या लागीं See, उलयता. some of you even to say yes also you're thinking. बोले yes बोलने वय के पसून लिए. म्हणून तुमी ह्या वेळार चिंतता थोडी जाण. You know Lot. लॉट Who was you know his uncle was whom? His uncle was Abraham, ताजो अंकल जावन आसलो अब्राहम. the father of faith. भावार्थ ताचो बापूय. भावार्थाचो बापो. I love it. विश्वास का पिता. भावार्थ ताचो बापूय. Abraham. अब्राहम. You know, Abraham, uncle Abraham, Papa Abraham would have shared with his nephew, you know, बेटा आज यीशु मसीह परमेश्वर मेरे घर पे आए. Lord बोले क्या बात कर रहे हो तो अंकल? आज आपल्या बाच्याक सांगता आज देव What? तुमच्या घरांत Come on, if आयिल्लो you आसा. do you agree with me? Somewhere Abraham might have shared with his अब्राहम गोडे nephew सांगलोलें आसतलें the आपल्या बाच्याक. revelation that Abraham had. He said, "Today God showed me this. Today God came to my house." He would have shared the revelation with his nephew. Yes or no? जी भासा जी प्रोफेसी जी Yes. दिल्ली असली अब्राहमाक ती अब्राहमान गोडे ताका लॉटाक सांगलोली Lot आसतली. had the revelation. जाय ते प्रकटीकरण असलेले. देव कसो दिसता, देव कसो उलयता, देवाची येवजण कितें सगळें प्रकटीकरण लोटा लागीं असलेलें. पूण लोटान कितें केलें तें घेतलें आनी बसयलें. देव बसलो. He could have shared with his nephews. He could have said, do you know, I know one person called Abraham. He met God. तो देवाक मेळ्ळो अब्राहम. What? कितें. Two things can happen. One, दोन they can वस्तू. mock you. One, they can accept you. ताणें तुका एक नाकारूंक जाता ताणें तुका घेवंकूय जाता. You are scared about the mocking. तूं नाकारणे विशीं तुका भिरांत आसा. What about if they accept it? कोण सांगतलो की तुका स्वत मानून घेयत म्हूण. Praise the Lord. Praise the Lord. जो लोग नहीं समझ रहे हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा. हाथ रखूंगा. सब साप 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 तेल मीठ साखर सगळे आज घास तकलेचेर बेसांव येवं जायना. पूण बेसांव घेवन तूं कितें करतलो? Today God is speaking to you, church. आज देव तुमच्या लागीं उलयता I सगळें. don't want your blood on my hands. तुमच्या रोगात भावाच्या हाताचेर नाका. When one video is shared, do you even share it with somebody? तुवें कोणाक तरी शेअर केला. Do you even share it with somebody? कोणाक तरी तुवें शेअर केला. If there is some exciting video, you know what I mean, you know. जर एक्साइटिंग व्हिडिओ तुमच्या लागीं असले जाल्यार Priest has done this. Huh? Pastor has done this. त्या पास्टरान अशें केलां. Pole go. You like to share masala.
तुमकां मसाला आसा तो दुसऱ्यांक शेअर करूंक एकदम बरें How दिसता. about sharing God's word? देवाचे उतर कोणाक शेअर केल्यार How आमकां about कितलें sharing बरें. a video? This lady, she was not having children for 9 years. And this man of God prophesied, he does not belong to my denomination. Can I tell you one thing? Stop criticizing priests, pastors, nuns, bishops, and any church. Let us be one in the name of Jesus. Lift your hand and shout hallelujah. Stop this nonsense. Praise the Lord. This is what God is saying. हेच कितें दिवस Lot. लॉट Lot never used that revelation. लॉटाक रेवलेशन खबर नासली He just kept it. पण तो तशेंच खबर दवरलें. असलेली गो खबर नासली म्हणल्यार कितें खबर असलेली तेणे केन्ना लॉट रेवेलेट समजता म्हजी भाशा हे समजता लॉट एंड रेवेलेशन जायतें खबर असलेली ताका आपूण कांयच करूं ना एंड दॅट्स हाऊ क्रिश्चियन्स आर टुडे दे नो हिब्रू दे नो अरामीक हिब्रूचे बापायक लागून आनी हे वळखतात भाशेन क्रिस्ती आसा तांकां I don't want to know Hebrew. I want to know Jesus. म्हाका जेजू विशीं जाणा जावंक जाय. I want to share what I know. I want to share. भावाक कितें खबर आसा ताका तें शेअर करूंक जाय. Can you do it? तुमच्यान करूंक जाता. पूण ब्रदर हांव व्हडलो मनीस ना तूं सॉल्ट ऑफ दी अर्थ आसाय तूं संवसाराचें मीठ आसा. तूं सॉल्ट ऑफ दी अर्थ तूं संवसाराचें मीठ आसा. lift your voice and say salt of the earth तूं संवसाराचें मीठ. open your mouth and say I am the salt of the earth तोंड उक्तें कर म्हणटा तूं संवसाराचें मीठ आसा. and guess what आनी कितें पडलें. Lord did not share it with his wife also ताणें आपल्या पुतणीक पसून सांगोंक ना. can I tell you सांगोंक सोदता. take your mother तुजे आवयक घे. take your wife take तुजे your पुतणीक sister घे. तुजे भयणीक घे. and your home आनी तुजें घर. and pray with them आनी तेंचेर सांगा ताका मागणें कर. Lot must have not done it sango Lot must have not done it लॉटान तें करूंक ना आसतलें. today आयज will you do that तुमी तें करतलीं. this is where your faith will be imparted to your children जो to तुजो your बाबा mother तुज्या to your भुरग्यांक wife तुजे I am पुतणीक talking about तुम्हारे परिवार सब बोलिए मेरा परिवार तुज्या घरच्यांक प्रार्थना होती है तुम्हारे परिवार में तुमच्या घरान मागणें जाता. खाली नेटफ्लिक्स चलता है और नेटफ्लिक्स पूरे चलता. शाहरुख साहब की फोटो देखेंगे डुंकी इसीलिए डुबकी लगती है भाई आपको आई एम सीरियस गंभीरपणी टुडे गॉड इज स्पीकिंग टू यू आयज देव तुमच्या लागीं उलयता. द फर्स्ट थिंग राइट इट डाउन फैमिली प्रेयर say it everyone family prayer गराब्याचे मागणे. say it loudly गराब्याचे कुटुंबाचे I मागणे. encourage all the husband and wife सगळे गो बायलांक भाव सांगू सोदता. all the children तुमच्या भुरग्यांक you must have a family prayer तुमच्या गराब्यांक पर्यंत मागणे I आसूंक was in जाय. the UK भाव युके नासलो and I was telling the people in UK आनी युकेच्या लोकांक भाव सांगतालो don't think I'm coming here to collect pounds तुमचे पावंड हांव कलेक्ट करूंक येवंक ना. God has sent me he will somehow he will take care देवान म्हाका धाडला देव तेजो केअर घेतलो. but you have a reason to come to UK पूण तुमकां एक रिजन आसा तुमकां युके खाली येवंक. पैसे जमा करूंक ना देवान तुका थंय एक सॉल्ट जावन तुका धाडला ते देवान तुका सुवातेर थिंगा एक मीठ जावंक धाडला थिंगा. Europe has lost its flavor ते मिठान आपली काडसाण बिगडली. that's why God is sending salt from Goa to Europe त्याच पासून देवान गोंयच्यासून मीठ धाडलें थिंगा. lift your hands and say I received this word today हात वर काड म्हणून हांव उतर घेता. America has lost its flavor. That's why America God is has- sending some people from here to America so that the flavor can come back. Open your mouth and shout hallelujah. अमेरिकेन Hey! आपलो स्वाद ओगडायला पूण देव हिंगा गोंयाचा लोक थिंगा मीठ म्हाका विजा घालता, जाय स्वाद म्हाका हाडून. हें जाय सगळें मेळटलें विजा घेवन कितें करतलो तूं What will you do? कितें करतलो तूं. Did Jesus only die for it to get a visa and a green card and a citizenship? Is that it? No, there is a higher purpose. जेजू फकत तुका विजा दिवंक ग्रीन कार्ड Think दिवंक what I'm देश दिवंक saying, की मेलो church. जेजू. Lord, I need some pounds. Take it. What will you do more for me? तुका पावंड जाय घे म्हणटा देव आनी कितें जाय तुका. Salt of the earth. संवसाराचें मीठ. Lift your hands and say salt of the earth. संवसाराचें मीठ. I'm the salt of the earth. संवसाराचें I'm मीठ. the salt of the हांव earth. संवसाराचें मीठ. Say it, brother. Say I'm the salt हांव of the earth. संवसाराचें मीठ आसा. हांव संवसाराचें मीठ आसा. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. 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 Lot never impacted his own family. Forget about others. What about your family? Lot- तू घरचो वडील आसाय तू सगळ्यांक सांग ए आयकात सगळीं जाण 8 जाली मागण्यांक यात बोसात आगड नाजाल्यार जेवण मेळचें ना म्हजी माय गरीब आसलेली 7:30 वरां जालें की मागण्यांक नेना जाल्यार बँड्राची केन आमच्या फाटीं पडटाली
आनी मागणें जातालें आमच्या घरा. आज म्हजी माय ना, जेजू बोगले आसा, पूण आज देखून तिचो उडास येता आनी आमच्या घरा मागणें जाता. Take care of your family. I want to tell the youngsters, it's good to get big jobs in this and that. तरणाट्यांक भाऊ But then सांगूंक what? सोदता काम मेळो एकदम बरें आसा. God is not against it. देव तेजे विरुद्ध ना. Everyone say, because of me, म्हाका लागून सगळीं म्हणत म्हाका लागून judgment stops आनी संतोन थांबलें on a family. आमच्या कुटुंबाचेर. You see, church, write this down. Lot was responsible. How do you know Lot was responsible? Because when Abraham and Lot decided to separate, it was Lot who chose Sodom. Come on. जेन्ना अब्राहम आनी लॉट एकट्यान दोशी You don't जावचे read the आसले, Bible. लॉटान त्या सदोमाक You चूज don't करून read the Bible. काडलें. Talk to me, somebody. Yes. जब अब्राहम और लूत के बीच में उनका सेपरेशन होने वाला था, जब लॉट आनी सदोम लॉट दोशी जाले, तो लॉट ने डिसाइड किया कि मुझे ये जगह चाहिए. लॉटान तो आपल्या जागो वेचून काडलो, तो आपल्याक जाय म्हण. किती बरो दिसता. Greenery, thank you. It was beautiful. तो सोबीत आसलो. Yes, very good. Very good. His decision was by the eyes. And थंय God said to दोळ्यांनी Abraham, Abraham, you will go this side. आनी अब्राहम म्हणलें तूं येशी वच. Can write it down. Lot took them in, but he could not get them out. लॉटान ताका भितर काडलें पूण भायर काडूंक जावंक ना. He could not get even his own wife out. आपल्या बायलेक पसून भायर काडूंक जावंक ना. She became a pillar of salt. ती मिठाचो कांबो जाली. A man could not save his own family. एक मनीस आपल्या कुटुंबाक साल्वार करूंक जावंक ना. That's why judgment falls. ताका पासून निसंतोन I join my hands. भाव हात जोडटा. The Lord is coming soon. देव बेगीनूच येता. You may not like this. जाल्यार तो तुमकां हें पसंद जावचें ना. I don't call myself prophet, but the prophetic speaks through me now. भाव तूं आपल्याक प्रॉफिट म्हणिना पूण प्रॉफिट तुमच्या लागीं हे वेळार The Lord's timing, soon He's coming. देवाचो वेळ बेगीनूच तो येता. You must prepare yourself, church in Goa. तुमकां तयार करूंक जाय चर्ची सगल्यो गोंयच्यो. Stop pulling down any church. खंयचेच चर्चीक खाला घालनाका. They may not be the same brand, they may not be the same thing, Zaid but body we सगळे all त्याच will be in brand the ची same place one day. पण सगळीं आमी एकाच जाग्यार वयतली एक दीस. You'll never see me pulling down any pastor. You'll never see me pulling down any priest. Bawan Never kedna- see me pulling down any nun. In Bawan fact, tu- some bawan तुम्ही priests kednaच and many पडवक ना. pastors and nuns, they are my friends. I don't publicize with photo दिखाने के लिए नहीं. They are my friends. Secretly, we talk, we pray, we do this. खंयचेच पाद्री, खंयचेच माद्री, खंयचेच मनशाक भाव केन्नाच Pray. खाला I घालना. pray पूण तो for तेंचे them. पसत They pray मागता. for me. I pray for them. भाव तेंचे पसत मागता आनी ती I भाव pray पसत for my मागता. pastors. I pray for my friends. भाव आपल्या पास्टरा पसत मागता, आपल्या फ्रेंडा पसत मागता. Please listen to me. ध्यान दिवन आयका. Prepare yourself तुकाच तयार करात. and reach out to many people as आनी much as you जायत्या can. लोकांक पावात. Because you're the salt. कित्याक तुमी मीठ जावन Lift your आसा. hands and say salt. आत वयर काय म्हणा मीठ. Come on, loudly say salt right now. मीठ. Now, I gave you one practical tip. Write it down. Practical tips, steps, घ्या. how to be the salt of the earth. Please write कोण it भाशेन down. आमी संवसाराचे Please मीठ write it जावचे. down. The first point. पहिलो Practical मुद्दो. steps. ऐसे practical ways how I can be the salt. कोण Brother, भाशेन. आता तुवें म्हणलें आमकां सॉल्ट जावंक जाय म्हणून ओके जायत हांवें एक्सेप्ट केलें पूण हांवें तें कशें कोचचें. स्टेप नंबर 1 बरोवन घेयात सगळीं जाण. पयलो प्लीज मुद्दो बरोवन रायट इट घेयात. डावन. दिस इज योर ब्लेसिंग. हे तुजो आशीर्वाद आसा. द फर्स्ट थिंग, पयलो मुद्दो. तुमच्या घरा फॅमिली प्रेयर जावंक जाय. जर तुमच्या घरा फॅमिली प्रेयर व्हडलें लांबोय नाकात, शॉर्ट अँड स्वीट करात, पूण रोज जावंक जाय. सगळीं म्हण फॅमिली प्रेयर. कोण उलयनात. फॅमिली फोर्सान म्हणा फॅमिली प्रेयर. कुटुंबाचे मागणे. फॅमिली प्रेयर 12, 1:30, 2 फटाफट फिनिश करात. Family prayer sounds like. So the first thing, we have heard a family that prays stays together. जी फॅमिली सांगातान मागणे Not कोत्ता together means not same गुडांत ना गो. So सांगाता रावतात. चेडो आसून ते न्यूझीलंड आसून पूण तुजो मायचो उडास काडटा तो. हालेलुया. नाजाल्यार आज कितें माय पाय बाबा शिकयता आनी भुरगीं रावली. माय पाय बाबडो आसा बॉडी घेवन म्हापसा भोंवता. खंय रे तुजो US आसा. US कितलीं वर्सां 8 वर्सां जालीं भुरग्यां पळोवन तेजी भुरगीं जालीं. मागणें ना सगळें लायफ तुवें दिलें आनी मागीर सगळीं बर्ड्स उडोवन गेलीं. कांयच ना तुज्या लागीं आतां.
Your cage is empty. तुझी पांजरो उक्त आसा Start praying. मागण्या करूंक लाग Start praying. मागण्या करूंक लाग I want to tell the youngsters. तरणाट्यांक भाव सांगू You may सोदता be in US, you may be on the moon. जायते कडेन तूं US सदां मुनाक आसत Chandra rasum puratum. Don't forget your mother and father. तुझ्या मायक पायक विसर नाका अच्छा नहीं लगा ना? ठीक है. बरें दिसना न्हू आसूं 3 महीने बाद एक बार तो एक ऑपरेशन होना जरूरी है. 3 म्हयन्यांनी एक पूण ऑपरेशन जावंक गरजेचें आसा Remember your father and mother. तुझ्या मायक आनी So पायक this can happen only through family prayer. That bonding happens. Everyone say bonding. हें जावंक शकता एक फूट जावंक शकता Bonding. सगळे bonding. बॉन्डिंग एक फूट किदे पूर्ण ऐसा है कहने कुछ दीवारें हैं वो टूट जाती हैं and the bonding happens. जे उंट्यो आसा ते मोठा आनी एक बॉन्डिंग समझते हो क्या है बॉन्डिंग? सीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं. इकट्ठा होता है. हाँ, I was asking him. तभी परिवार होएगा, नहीं तो वो सिर्फ घर बनेगा, ईट और मिट्टी का घर. तेन्ना ते मातयेचें आनी फातराचें घर जाता Today, आयज lift your hand and say, Oh Lord, हात वयर काड म्हणो देवा help me म्हाका दात to have family prayer at home. मागण्याचें घर म्हजें जावपाक Lift your hands and begin to pray for the next 10 हात वयर काड आनी 10 seconds. सेकंड तुमी Begin to मागोंक pray. Those who are लागात. watching, begin to pray. तुमी जे पळयता ती मागोंक Those who are watching, लागात. begin to जी pray. पळयता ती If मागोंक you don't लागात. listen to this prophetic जर तूं word, हे प्रोफेटीक उतर आयकोना if you don't listen to this prophetic जर word, तूं हे प्रोफेटीक उतर आयकोना I जाल्यार don't want to say anything negative. कितेंच म्हणूंक नाका तोंड उगते कर आणि मागणे कर. तोंड उक्तें कर आनी मागणें कर प्रभु मेरे घर में परिवार की प्रार्थना होने दो. म्हज्या बोलिए. घरांत देवा मागणें जावं दी पारिवारिक म्हज्या प्रार्थना कुटुंबांत होनी देवा जरूरी मागणें है. जावं दी तो दुनिया को छोड़े, पहले अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, परिवार के साथ प्रार्थना करो. संवसाराचें सोड तूं तुज्या कुटुंबा जो पासून मागणें अभिषेक कर तुम पर है वो अभिषेक तुम्हारे बच्चों पर आएगा. जो अभिषेक तुजेर आसा तुज्या भुरग्यांचेर तो वो येवं दी अभिषेक जो तुम पर है तुम्हारे पति पर आएगा, जो तुम्हारे अभिषेक तुझे पत्नी रहता पर है, आएगा. तुझे रहता How many of you है. receive this right now? कितलीं जाणां घेता तुमी हे वेळार. Yes, your faith will be transmitted to them. तुजो भावा टांका वयतलो In the name of Jesus, येशूच्या नावान. lift your hand and begin to pray for your हात वयर family. काढत आनी मागोंक लागात. Say, Oh Lord, ओ देवा बोलिए, हे प्रभु मेरे परिवार को छू ले. Let them know you, Jesus. Begin to pray, begin to pray. Begin to pray right now. If you're not praying, I know you don't care about your family. तुज्या फॅमिली बद्दल तूं चिंता ना जाल्यार मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. बोले, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी प्रोफेसाई सदा रहेगी, सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं. प्रोफेसाई, लिफ्ट योर हैंड. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. And we exalt thee. Some of you know this song, sing it. And we exalt thee. Somebody say, we exalt thee. And we exalt thee. Lift your voice and say, oh Lord. Oh Lord. Jesus, somebody shout Jesus. And we exalt thee. We exalt thee. And we
this song. Lift your hands and sing it loudly right And now. we exalt thee, oh Lord. Lift your hands and say, Lord, पण देवा teach me to worship you. म्हाका तुका आराधन करूंक शिकोय, मुझे तेरी आराधना करने को सिखा. म्हाका तुझी आराधन करूंक शिकोय. Begin to pray. मागोक लागात. Say, Lord, forgive me, Lord. म्हाका बक्षी देवा. You call me the salt. Teach me to be the salt. तू म्हाका संवसाराचे मीठ म्हणटा. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Deep. Thank you, Jesus. Stay there. Sit down. The anointing is coming here. अभिषेक येयलाय वेडार. आमेन. Amen. Hallelujah. You know why? Because this is a message from the Lord. You give an offering. Thank you so much. It will help us to meet the expenses. तुम्ही ऑफरिंग दिता Thank you. तुमका थँक यू. But- पूर्ण If you think तुम्ही चित्ता giving an offering will make me to shut my mouth, no, ऑफरिंग sir. दिवन तुम्ही बाचे तोंड बंद करतले म्हणना. I will tell you भाव तुमका the सांगता. truth that will help you to grow. भाव तुमका सॉत सांगता जे तुमका वाडोवंक उपकार From करता. today onwards, आयस्तान तुमच्या घरा फॅमिली प्रेयर जावंक जाय. शॉर्ट, सिंपल, साधारणशे. पूण जातोली. Amen. किती जाण देवा लागीं आज एक प्रॉमिस करता की आज आमच्या घरा फॅमिली प्रेयर जातोली म्हणून. हांव पयशे मागणार रे, तुमच्या घराच्या विशयान उलयता हांव. इतलें चिंतूंक पडटा कितें तुजे फॅमिली घरा फॅमिली प्रेयर करूंक इतलें चिंतूंक पडटा. बेदा म्हज्या घरान कोण ना, घोव आसा, बायल आसा, भुरगीं आसा, एक तरी भुरगीं आसा. कोण ना जाल्यार तूं तरी कर. आनी जो लोक म्हाका पळयता, those who are watching me, जो कोण लोक भाग पडयता you better listen to the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याचो ताडो तूं आयक. आज जावन तुमच्या घराचेर एक वेगळें बेसांव येतलें. आमेन. How can I be the salt of the earth? कोण भाशेन हांव संवसाराचें मीठ जावचें. First, पयलें family prayer. तुज्या घराब्यांक मागणे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Second, दुसरें just as salt enhances the flavor of the food in whatever it is mixed. जेन्ना मीठ जेच्यो वस्तूंक तो गोवन दवरता कित्याकूच तुवें घायलें जाल्यार आज जावन एक निर्णय कर की I will speak properly with people. हांव लोकां लागीं सारको उलयतलो. Even if they are poor. ती गरीब पासून जाल्यार केन्ना केन्ना आमी थोडे ग्रेस्त आसता, आमची गाडी आसता, आमचें व्हडलें कितें आसता, तर आमी Bible says Colossians 4:6. पवित्र पुस्तक म्हणटा Colossians- Can we see it please? Colossians 4:6. Colossians- Let my speech, this was one of the scriptures I memorized when I was a young man. Let my speech always be seasoned with salt so that I may know how to answer each one. Does that what they say? Yes, it does. तुमचें उलोवप सदां गोड आनी मिठान रुचीचें केल्लें सारकें जावं दी. तुमचे उतर. Everyone say, let my speech तुमचें उलोवप always be with grace. सदांच गोड आनी मिठान. Grace. Seasoned with what? Seasoned with what? मिठान Salt. रुचीचें That केल्लें means सारकें your जावं दी. words are like salt. तुजीं Hallelujah. उतरां मिठा सारकीं. Meeta sarki. It will help you in your business. तुज्या बिझनेसाक तुमकां आदार दितोली. Today you must make this prayer. आयज तुमी हें मागणें करूंक जाय. प्रभु मेरे मुंह में मुझे बात करने को सिखा. क्या कब बोलना है, कैसे बोलना है. As a leader, चिंत तुझी उतरां मिठा सारखी आसतली तर ज्या मनशा लागीं तूं उलयतलो त्या मनशाचें जिवीत बदले जातलें. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. In your marriage. तुजे काजारी जिवितान केन्ना काजारे जिवितान व्हडलें कांय जायना, ल्हानशें. तुवें अशें कितें उलयलो, म्हज्या मायशे सुमार अशें उलयलो, वस आतां जालें, पेटलें, उजो पेटलो. प्रॉब्लेम कितें आसलेलें? एकूच इतलेंशें उतर आसलेलें. आतां इतलें व्हडलो इन्फेर्नो जालो. Yes, it's true. Big infernos are created by small sparks. व्हडलो उजो एक धाकलेशें किटेन पेटयलो आसता. धाकलेशें चिंगारी लागता, पा आनी व्हडलो इन्फेर्नो जाता.
Your words. तुझी उतरां Your words. तुझी उतरां Lift your hands and say, Lord, म्हण देवा give me grace म्हाका कुरपा दी to speak the right words सारखी उतरां उलोवूं at the right time, सारक्या वेळाचेर at the right place. सारक्या सुवातेचेर सारखी उलोवंक दी बाबा. Amen. I'm telling you, भाव सांगता if तुमकां you pray this prayer daily, जर तू हे मागणें 2 दिसाक कोता after 1 week, एक विका उपरांत तू म्हणटालो की हर एक म्हज्या क्षेत्रांत हर एक म्हज्या जाग्यान बदलाव आयला म्हणून. आमेन Amen. कित्याक आतां पयलो तूं उलयतालो, आतां देव तुज्या तोंडांतल्यान उलयता. आमेन थँक यू लॉर्ड Receive this word. हे उतर घेयात Receive this हे word. उतर घेयात So the second thing, दुसरी गोष्ट how to become the salt in any place is through your words. कोण भाशेन तो खंयचे सुवातेर मीठ जाता ते उतरांनी These words will touch you. हे उतर तुका लागतली Brother, मुझे घरावान एकदम जायते भानगड आसा, जायते लफडे आसात. If you use this, जो 2 तू things which I उजार shared कोत्ता. right now, immediately there will be some changes. कितें तरी बदलावट जातली Are you receiving this word? ही घेता तुमी Somebody say, I'm receiving this word. कोण तरी म्हण हांव घेता ही उतरां Hallelujah. हालेलुया And the third thing, आनी तिसरी गोष्ट go to Jeremiah 29 verse 7. But seek the welfare of the city where I have sent you and pray to the Lord on its behalf. For in the welfare of this city, you will find your welfare. Amen. तुमकां हांवें निर्वाशी करून हाडल्यात त्या शाराचे शांती पासत वावरात शांती पासत वारोत. ताचे खातीर सर्वेस्परा लागीं प्रार्थना करात मागणे करात. कोणाच्या खातीर? ज्या शहर आता तुम्ही राहतात गोंया. कम ऑन एव्हरीबडी से गोवा. त्या गोंयच्या शहरा पासत गोंयच्या स्टेटी पासत तुम्ही मागणे करूंक जाय. बाबा ह्या गोंयच्या स्टेटीक तुजें बेसांव घाल बाबा. ह्या गोंयच्या स्टेटीक तूं ब्लेस कर आनी तुजी सुसमाचार तुजी उतराची परगटणी येवं दी. सगळ्या इगोर्जीन चर्चीस पाद्री माद्री पास्टर्स लिडर्सां खातीर हांव मागता की जेजू तुजें नांव वयर येवंक जाय. Amen. Hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया फकत तुमच्या डिनॉमिनेशना लागून मागनाकात. हांवें जीन्स घातलां तें पेपे जावं पुरो तुज्या पापा सारकें रे. पूण जिन्सूय आसा ते कोण हांसता तुमकां आतां नाजाल्यार न्हिदतली रे तुमी. तुजें जिन्स आसा जॉन, तेजें जिन्स आसा जीन. जिन्सूय ते. Praise the Lord. You have to pray. जायत्या टायमा आमी आमचेच पासून मागता जेजू म्हजी फॅमिली. Who prays for Goa? कोण गोंयचे पासत मागता? कोणूच ना. Very few people. थोडेच जाणां Goa? गोंया You go anywhere, तू खंय वच they will talk like that only. तशेंच ते उलयता. They will criticize their nation, they will criticize their state, but we Christians are not called to criticize, we are called to bless. आमी निंदा करिना पूण आमी आशीर्वाद उलयता. By the blessing of the righteous, a nation will be exalted. प्रामाणिकपणाच्या मनशाच्या आशीर्वादाला लागून एक नेशनाक आशीर्वाद येता. मैं हिंदी में बोलू धर्मी जनाच्या मराठीत सांगतो. मराठीचं बरं वाटतं मला मराठीत बोलायला. धर्मी जनाच्या आशीर्वादामुळे एक राष्ट्र देव त्याला उभारेल. धर्मी जनाच्या आशीर्वादामुळे समजतं मी काय म्हणतो ते. धर्मी जण पण धर्मी जण प्रार्थनाच नाही करत आहे. तुमच्या स्टेटी पासून तुम्ही मागता बापा हांवें तुमकां सांगलेलें 500 वर्सां पयलीं सांगलें तुमच्या स्टेटीन बदलो येतलो म्हणून. तुमच्या स्टेट आतां फ्लायओव्हर कितें जालां हें जालां तें जालां सगळें आनी जायतें जातलें. तुमकां सांगलेलें ते थोडे एअरपोर्टूय नासलोलो पूण लोकांनी आयकलें आनी सोडलें. हांवें तुमकां सांगत येता तुमची लँड तुमी इकनाकात. सगळो वर्ल्ड हांगा येवचो आसा आनी तुमी जायते सावकार जावचे. लँड घेयात बाय द लँड. तुम्ही जमीन विकती घेयात. बाय द लँड. जमीन घेयात तुम्ही. डोंट बाय फ्लॅट बाय लँड. जमीन घेयात. विल यू रिसीव नाव घेतात तुम्ही. एक्सपर्ट अरे तुम्ही जावन म्हज्यान बरे आसा बट यू डू व्हॉट आय एम टेलिंग यू. भाव कितें सांगता ते तुम्ही करात. डू व्हाट आई एम टेलिंग यू. एटलीस्ट तुम्हारा याद रखेगा कि यू केम ओवर हियर, यू डिड नॉट रिटर्न एम्प्टी, यू गॉट सम वर्ड फ्रॉम गॉड. कितें तरी उतर तुमकां मेळ्ळें तुम्ही बेश्टे हाली वचोंक ना. बाय द लँड. जमीन डोंट सेल योर घेयात. लँड. तुमची जमीन विकी नाका. बाय द लँड. घेयात तुम्ही जमीन विकती घेयात. Before that, hey, Jeremiah 29, come on. See what it says. See, so today onwards,
आयस्ता You must pray. मागोंक जाय Holy तुमी. Spirit, move upon पवित्र आत्म्या, Goa. Come on, lift your hand. गोंयचेर तूं वाव Move upon Goa. गोंयचेर तूं We वाव bless our leaders. आमच्या लिडराक Whoever आशीर्वादीत they कर. are. We pray for great wisdom, health, blessing to come upon them. ग्रेस जाणवायत आमचेर येवूं दी देवा In बरी the भलायकी name of येवूं दी. Jesus. जेजूच्या नावान And we pray, God, for all the pastors, सगळे priests, पास्टरां nuns, पासत, पाद्री bishops, पासत, माद्री worship पासत, तुझे leaders, पासत, worship those leader those who आवडताय तुझे शेतान, bless them, Father. नाका आशीर्वादित कर देवा Let your name be exalted in this तुझे state. नाव ये देशान In the name of जेजूच्या Jesus, नावान make this state a blessing to many other ही nations. स्टेट दुसऱ्या राष्ट्राक आशीर्वाद कर देवा Oh, hallelujah. हालेलुया अशी मागणी करतात गोंयकारां तर हांवें त्या स्टेटीर बेसांव घालूंकूच जाय गॅब्रियल म्हण देव म्हणटा इमॅजिन इफ ओनली यू प्रेड तू फकत तू मागणें कोत्ताच जाल्यार युअर स्टेट इज गोइंग टू चेंज तुझी स्टेट आशीर्वादीत जातोली यू नो व्हेन आय केम आय यूज्ड टू कम अर्लियर इन गोवा बापोलो गोंय येता तेन्ना इट वाज सच अ स्मॉल रोड धाकटुले सोपुले नेरो रस्ते I आसले love you was driving me. आयज भाव केन्ना I was लाव्यो looking घेवन around. येतालो सोर बोंतोणी I said, पळयतालो hey, look, that is that Santa Cruz there. You know? Huh? It's like 3 lanes. 3 Flyovers. फ्लायओव्हर्स So beautiful. कितले सोबीत दिसता Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड It's you who will change the salt. And because of you, look at somebody and say, because of you. तुमका लागून कोणाक तोडे पडे आणि मोड Yes, look तुका at somebody, लागून because of you, तुका लागून this blessing will come. हे बेसाव येतोले Today, Eyes. you can receive this word आयज तुझ्यानी उतर घेवंक जाता or you can reject this word. तू नाकारूंक जाता You can criticize me. You आनी कितें व्हडलें उलयता. Oh, okay. भावाक तुम्ही But क्रिटिसाइज one day करूंक जाता पण you एक will दीस remember. तुम्ही उगडास Say तुतुले with me, family prayer. फॅमिलीचे कुटुंबाचे Come on, मागणे loudly. कुटुंबाचे मागणे Second is what? दुसरे कितें Sorry, your words. जी उतरा Your words. Everyone say your words. Write it down. तुझे उलोप Your words. तुझे Sarki उतरा utra. Sarki utra. Best thing is that even on social media, don't speak any nonsense. Social media Against कितें कितें उलोय नाका. any pastor, priest, nun, bishop. Totsur, to yen. No, we are called to bless. कोणाचे पाद्री विशीं माद्री विशीं कितेंच उलोय नाका आमी आशीर्वाद उलोवंक Don't speak against जाय. any churches. खंयचे चर्चे विशीं उलोय नाका Called to bless. And thirdly, तिसरे we pray for our state आमी आमच्या स्टेटा पासून मागता in Jesus' name. जेजूच्या नावान And I'll tell you, आनी भाव can I सांगता tell you, share with you one thing? भाव एक सांगूंक In सोदता this state, ह्या स्टेटान many universities are going to come. जायत्यो युनिव्हर्सिटी येतल्यो Many companies. Are you prophesying? Yes. जायत्यो कंपनी येतल्यो Many companies from Europe will come here युरोपाकसून जायत्यो कंपनी येतल्यो in the name of Jesus. जेजूच्या नावान People, this state will be blessed. ही स्टेट ब्लेस जातली Though you are आशीर्वाद जातली small among many states, Goa, the Lord says, you Chikon. shall be blessed. जी कोणे गोंयांत रावता ते देव म्हणटा तुम्ही आशीर्वादीत जातली Though you are the least, सो तुम्ही फाटी आसा you shall be blessed, Goa. तुम्ही आशीर्वादीत जातली In Jesus' name. जेजूच्या नावान